मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज हम सलीबी कलमात में से पहले कलमे पर गौर करेंगे जो लूका की अंजील 23 बाब और 34वीं आयत में लिखा है। ऐ बाप, इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यीशु मसीह को कलवरी के मकाम पर मसलूब किया गया। कलवरी जो लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने खोपड़ी के हैं, और यीशु जिसके लिए लिखा है कि वह खुद तो गुनाह से वाकिफ़ ना था, लेकिन वो हमारी खातिर गुनाह बन गया। उसने हमारी कमज़ोरियाँ ले ली और हमारे गुनाहों को उठा लिया, और उसने हमारे गमों को बर्दाश्त किया। यशायाह उसके 53वें बाब में लिखा है, जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के हवाले कर दी जाती है, इसी तरह उसने अपने आप को हमारी खातिर हवाले कर दिया, और उसने हमारी खातिर सलीब का दुख सहा। और यूहन्ना रसूल उसके हक़ में कहता है कि वो देखो खुदा का बर्रा जो जहाँ का गुनाह उठा ले जाता है। और किताब मुक़द्दस ये बताती है कि वो अपने आप को ख़ास खुदा का बेटा बताकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता है, क्योंकि जब उसको सरदारों के सामने पेश किया गया तो उससे पूछा गया कि क्या तू खुदा का बेटा है। यीशु ने जवाब दिया कि तुम आप ही कहते हो। और उन्होंने कहा, अब हमें गवाहों की कोई हाजत ना रही। और ये जो एक बड़ी सच्चाई थी, यही उसके हक़ में गुनाह भी गिनी गई, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी के मालिक को ना जाना और उस पर मौत का फतवा जारी किया, और उसे दो बदकारों के बीच में सलीब पर लटकाया गया। यीशु जिसने अपनी खिदमत के दौरानिया में माफ़ी की तालीम दी, उसने सिर्फ माफ़ी की तालीम ही ना दी, बल्कि सलीब के ऊपर भी जो सबसे पहला कलमा उसने कहा वो ये है कि ऐ बाप, इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। उसने सलीब के ऊपर माफ़ी को जारी किया, क्योंकि उसने तालीम दी थी कि अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। मत्ती की अंजील 5 बाब उसकी 44वीं आयत में लिखा है, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। यीशु मसीह ने अपने सताने वालों के लिए सलीब के ऊपर दुआ की। इस पहले कलमे के अंदर हमें दो चीज़ें नज़र आती हैं। एक, बाप और बेटे का रिश्ता, क्योंकि यीशु ने कहा ऐ बाप। जब लफ्ज़ ऐ इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब पुकार है। उसने अपने बाप से पुकारा, और तमाम उन लोगों के लिए जो उसको दुख दे रहे थे, जो उसे लान तान कर रहे थे, जो उसका तमस्खर उड़ा रहे थे और उन पर ठट्टे कर रहे थे, उनके लिए उसने दरख्वास्त की कि इनको मुआफ़ कर। और ये इस बात को भी ज़ाहिर करता है कि जब उसने ऐ बाप कहकर पुकारा, क्योंकि यही बात उस पर इल्ज़ाम के तौर पर कही गई थी कि ये खुदा को ख़ास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता है। लूका की अंजील 22वें बाब और 17वीं आयत में लिखा है, इस पर उन सब ने कहा, बस क्या तू खुदा का बेटा है? उसने उनसे कहा, तुम खुद कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। उन्होंने कहा, अब हमें गवाही की क्या हाजत रही, क्योंकि हमने खुद उसी के मुंह से सुन लिया है। उसने सलीब के ऊपर भी अपने उस कौल का इकरार किया और उस रिश्ते को सलीब के ऊपर वाज़े तौर पर ऐलान करके सब पर ज़ाहिर किया कि मैं बाप में से निकला और आया हूँ, बाप मुझ में और मैं बाप में हूँ, मैं और बाप एक हैं। उसने इकरार किया और इनकार ना किया। मुआफ़ी, यीशु जो खुदा का इकलौता बेटा है, उसने सलीब पर माफ़ी को जारी करके इस बात को ज़ाहिर किया और वाज़े किया कि माफ़ करना फ़र्ज़ंदों का काम है। और हम देखते हैं जब एक मफलूज को यीशु के पास लाए तो यीशु ने उनके ईमान को देखकर उस मफलूज से कहा, बेटा खातिर जमा रख, तेरे गुनाह मुआफ़ हुए। जिस पर बाज़ फरीसियों ने एतराज़ किया
کہ خدا کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟ اور یسوع نے جواب دیا کہ آسان کیا ہے کہ یہ کہنا کہ اٹھ اور چرپائی اٹھا اور چل پھر، یا یہ کہ تیرے گناہ معاف ہوئے؟ لیکن میں اس لیے یہ کہتا ہوں تاکہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اور لوگ حیران تھے کہ وہ کیسے صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا ہے۔ مرکز اس کے دوسرے باب 10ویں آیت کے مطابق یسوع جو صاحب اختیار ہے اور وہ وہی کرتا ہے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے، اور باپ بیٹے کو عزیز رکھتا ہے، اور خدا جو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ اسی لیے یسوع نے ان کے لیے صلیب پر معافی کی درخواست کی کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ پطرس نے بھی یسوع سے سوال کیا کہ اگر میرا بھائی میرا گناہ کرے تو میں کتنی بار اسے معاف کروں؟ یسوع نے اس سے کہا کہ 7 کے 70 بار، یعنی کہ معافی ہمیشہ جاری رہنی چاہیے۔ جس طرح یسوع نے ہمیں دعا سکھائی اور اس دعا میں ہمیں سکھایا کہ جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم معافی کو جاری رکھیں گے تو ہماری معافی بھی قائم رہے گی، اور اگر ہم معافی کو جاری نہیں کریں گے تو ہماری معافی بھی قائم نہیں رہے گی۔ اور یہ تعلیم دیتے ہوئے یسوع مسیح نے ایک تمثیل دے کر واضح طور پر سکھایا کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا، اور جس نوکر پر اس کے 10,000 توڑے آتے تھے اس سے اپنے قرض واپس لینا چاہا تو اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا۔ تو مالک نے کہا کہ اس کے بیوی بچے اور جو کچھ اس کا ہے سب بیچ کر قرض وصول کرو۔ اور اس نے گر کر اسے سجدہ کیا اور کہا کہ مجھے کچھ مہلت دے تاکہ میں قرض ادا کروں۔ اور یہ دیکھ کر مالک کو اس پر ترس آیا، سارا قرض بخش دیا۔ اور جب وہ نوکر وہاں سے گیا اور اس کے ہم خدمت پر اس کے 100 دینار آتے تھے تو اس نے اس کو مارا، گلا گھونٹا اور قید میں ڈال دیا۔ کہا کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کر دے۔ اور اس کے ہم خدمتوں نے جب یہ دیکھا تو وہ بہت غمزدہ ہوئے اور جا کر مالک کو خبر دی۔ اور مالک نے اس سے کہا کہ تجھے لازم نہ تھا کہ جب میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اس پر رحم کرے؟ اب اسے قاصدوں کے حوالے کرو اور قید خانے میں ڈالو جب تک یہ کوڑی کوڑی ادا نہ کر دے۔ یسوع نے کہا کہ میرا آسمانی باپ بھی اسی طرح کرے گا جب تم اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرو گے۔ اس کا مطلب یہ کہ جب معافی کو جاری کریں گے تو معافی قائم رہے گی، اور آسمانی باپ بھی ہمارے قصوروں کو معاف کرے گا اور پھر کبھی یاد نہ کرے گا۔ لیکن اگر ہم اپنے بھائیوں میں سے کسی کو معاف نہ کریں تو ہماری معافی بھی قائم نہ رہے گی۔ اور صلیب پر یسوع نے پہلے کلمے میں معافی کی درخواست کر کے اپنے ستانے والوں کے لیے معافی کو جاری کر کے یہ بتایا کہ معاف کرنا فرزندوں کی خوبی ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی بھائیوں کو معاف کرنا ہم پر فرض ہے۔ اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔